Kita cari mobil-mobilan teman-teman bersama teman-teman. Oke teman-teman, let's go teman-teman. Oke. Waduh teman-teman. Waduh, dapat kotak misteri teman-teman rupanya. Wah, kotak misteri teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Nah, buat wadahnya. Oke teman-teman. Let's go. Waduh teman-teman, jatuh. Oke teman, let's go teman-teman. Wih, keren teman-teman. Waduh teman-teman. Wow, dapat mobil-mobilan kita teman-teman nih. Mantap nih ya. Wis, biasa teman-teman ya. Wah, rupanya ada mobil balap teman-teman warna merah. Mantap teman-teman ya. Mantul. Oke. Masukkan wadah teman-teman. Wih, waduh teman-teman. Rupanya kita dapat lagi bus tayo teman. Tolet. Ih, keren teman-teman. Wah, mantap teman-teman rupanya. Wah, masukkan wadah teman-teman. Wah, mantap ya. Wih. Waduh teman-teman. Kita dapat lagi bebek teman-teman nih. Wih. Wah, rupanya bunyi teman-teman bebeknya. Wah, mantap teman-teman ya. Wih, keren ya. Keren teman-teman ya. Oke ya. Wih, mantap banget teman-teman ya. Wih, wah, mantap teman-teman ya. Wah. Ih, keren teman-teman ya. Wih. Waduh teman-teman, rupanya dapat pergi pesawat gendut teman-teman. Wah, pesawat gendut, mantul teman-teman ya. Ih, keren. Ih, preketiu. Oke teman-teman, masuk ke wadah teman. Wih, wah, rupanya dapat lagi truk molen teman-teman ya. Truk molen, kurang banget teman-teman truk molen ya. Wih, mantul teman-teman ya. Wih, mantap ya. Wah, ini apa teman-teman nih? Coba tebak teman-teman ya. Mobil apa ini teman-teman ya? Wih. Wow, rupanya mobil balap teman-teman ya. Warna biru teman-teman mobil balapnya. Wih, mantap teman-teman ya. Wih, Wih, ada mobil lagi teman-teman nih. Wah, coba tebak teman-teman ya. Mobil apa ini teman-teman? Oke. Wow, rupanya mobil balap teman-teman ya. Wah, kotor banget sih teman-teman ya. Nantilah kita cuci teman-teman ya. Mantap teman-teman. Oke teman-teman. Kita lanjutkan lagi teman-teman bersama kotak misteri teman-teman nih. Ya, mantap banget teman-teman. Oke, let's go. Wihiu, preketiu, sih. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan teman-teman. Mencari mobil-mobilan teman-teman. Gaskan teman-teman. Oke, hai. Widih teman-teman. Wih, wah, dapat lagi teman-teman rupanya. Wah, wih, ada bulldozer teman-teman rupanya. Wih, mantap teman-teman. Wah, coba kita tes teman-teman. Wih, bisa jalan teman-teman. Bisa ngambil batu-batuan teman-teman nih. Mantap. Wah, kita masukkan wadah teman-teman. Wow, rupanya ada lagi mobil tank teman-teman ya. Wih, keren mobil tank ya teman-teman ya. Wih, mantap nih ya. Wih, senjata perang teman-teman ya. Mantap, keren. Ih, masukkan wadah teman-teman. Oke teman-teman. Wih, rupanya dapat lagi bus tayo teman-teman. 120 teman-teman. Mantul. Preketiu. Oke teman-teman. Masukkan wadah teman. Tolet. Ih, keren. Wih, wow, kita dapat lagi beko loader teman-teman ya. Wih, beko loader teman-teman ya. Wah, mantap teman-teman ya. Wih, keren ya. Wih, beko loader teman-teman. Oke, masukkan wadah teman-teman. Wih, keren. Wow, ini apa teman-teman nih? Wih, rupanya ada truk hadi teman-teman ya. Seperti tambang teman-teman. Tambang batu bara teman-teman nih. Mantul. Preketiu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi teman-teman pencarian bersama kotak misteri teman. Mantap. Oke, lanjutkan. Wih, waduh teman-teman. Wih, kita dapatkan lagi teman-teman. Wih, mobil apa nih teman-teman nih? Waduh, terbalik gini teman-teman. Wih, rupanya ada mobil balap teman-teman nih. Mobil Lamborghini teman-teman nih. Wah, mantul banget teman-teman ya. Wih, warna kuning. Ih, keren. Preketiu. Oke teman-teman, masukkan lagi ke dalam wadah teman-teman. Wih, wow, rupanya ada mobil apa teman-teman nih? Wow, mobil polisi teman-teman nih. Mantap banget teman-teman nih. Keren. Hihiu, preketiu. Oke teman-teman. Wih, mobil apa teman-teman nih? Terbalik teman-teman. Wow, rupanya mobil pemadam teman-teman ya. Mobil pemadam nih, mantul banget teman-teman nih. Wih, keren. Preketiu. Oke teman-teman, lanjutkan teman-teman. Oke. Wih, wow, ada mobil balap lagi teman-teman rupanya. Wih, mantap nih ya. Oke teman-teman. Oh, keren teman-teman rupanya. Wih, mobil balap. Wih, mantul. Oke, preketiu. Wow, teman-teman, rupanya ada truk trado teman-teman nih. Wih, truk trado teman-teman. Wih, keren banget teman-teman truknya. Wih. Oke teman-teman, kita teskan jalan dulu teman-teman. Wih. Wah, mantep banget teman-teman nih. Ihiu, preketiu. Oke teman-teman, kita masukkan ke wadah. Oke, mantap teman-teman. Let's go. Kita lanjutkan lagi teman-teman bersama kotak misteri teman-teman. Ihiu, mantap teman-teman. Waduh teman-teman, kita dapat lagi teman-teman rupanya. Mantap banget teman-teman.
ada mobil double cabin rupanya teman-teman nih. Mobil double cabin warna biru teman-teman. Wih, rupanya mobil polisi teman-teman nih. Wah, mantep banget nih. Prekitiu, let's go teman-teman. Wih, kita masukkan wadah teman-teman. Wih, mantap. Wow, teman-teman, dapat lagi pesawat gendut teman-teman nih. Wih, keren nih ya. Pesawat gendut nih. Wah, banyak makan pesawat teman-teman. Ya jelas lah dong. Oke teman-teman, masukkan ke wadah teman-teman. Iya, mantap teman-teman ya. Wih, teman-teman, dapat lagi bus tayo teman 082 teman-teman. Wih, tololet. Wah, mantap banget teman-teman mobil nih. Jelas bosku. Oke teman-teman, masukkan ke dalam wadah teman-teman. Let's go. Kita lanjutkan lagi pencarian teman-teman. Gih, mantap teman-teman ya. Wih, waduh teman-teman, rupanya di bawah akar pohon teman-teman kita dapat lagi mobil bilang teman-teman. Wow, kotak misteri telah menunggu teman-teman rupanya. Jelas, oke, prekitiu. Wih, teman-teman, wih, dapat lagi bus tayo teman-teman nih. Wah, bus tayo teman-teman. Wih, mantul nih ya. Tololet. Ya, mantap banget teman-teman rupanya. Wow, wih, masukkan wadah teman-teman. Wow, sudah banyak teman-teman mobil yang kita dapatkan teman-teman di dalam kotak misteri teman-teman. Wih, keren ya. Wah, wih, rupanya ada mobil balap lagi teman-teman nih. Wih, mobil balap, jelas dong. Oke teman-teman, masukkan ke wadah teman-teman. Oke, wow. Wih, rupanya ada lagi mobil balap teman-teman nih. Wih, biru putih teman-teman nih. Mantap banget teman-teman ya. Ih, jelas dong. Oke teman-teman, yes, kita masukkan wadah lagi teman. Hai, prekitiu. Oke. Wih, rupanya ada mobil pancung teman-teman nih. Wah, mobil pancung. Wih, wah, nggak ada baknya belakang teman-teman. Wah, ini kurasa teman-teman nih mobil trailer teman-teman ya. Wah, tapi baknya udah hilang teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya. Biasalah ya. Oke bosku. Oke, masukkan wadah teman-teman. Let's go. Oke, wih, wah, rupanya ada mobil terbalik teman-teman nih. Ih, belum tahu teman mobil apa nih. Coba ditebak teman-teman. Ih, oke teman-teman, kita lanjutkan. Ciu, waduh teman-teman, rupanya ada mobil polisi teman-teman nih, warna putih teman-teman. Wih, keren banget teman-teman ya. Ih, jelas dong bosku. Oke teman-teman, yes, sudah kita dapatkan semua teman-teman bersama kotak misteri teman-teman. Wah, udah pada penuh semua wadah kita teman-teman. Oke dulu teman-teman, nah sekian dulu ya. Oke teman-teman, dadah. Prekitiu, wihiu.